What is that? Snake. A snake. Snake meat. A This snake. meat. Snake meat. Mira, culebra. 1, 2, 1. ¿Tienes culebra? Very good. Okay. Calamari. 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 What is this? Beef. What kind of beef? Beef. Chicken. Chicken. Shrimp meat. Chicken. Leg. Says leg. Here one. Ah, Leg snake. very good. Hello, what's this? Silkworms. Sopa mira, rana. Ah, Very mira, good, delicious. mira, Shark. mira, silkworms. Ese Shark. es, Very delicious. Fresh shark. Shark. ah, shark, mira, tiburón. Fresh shark. Tiburón. Very Tiburón. good. Delicious. Try. Mira, el gusano de seda, ¿ves? Yes, gusano de cera. Ah, habla español. Very good, delicious. Está bien de tamale. Mira, mira, arroz. ¿Qué? ¿Comemos rana? Mire, mira culebra. This snake. Snake, Yeah. Only one. Very delicious. culebra. Esta gente no vende ese poco de comida, que la harán. 生的时候会吃一点，来一点。那毛多少呢？羊肉4个10块钱，来4个10块钱，羊肉10块钱嘛。今天送没有？别的呗，7块6块。鱿鱼2条10块。 Compa, no se atreve a comer algo raro. 大家阿姨啊，那个卡我给那谁了，给王海了。啊，你对面上那拿就行。洗着一些呢，这现在很啊，全对了。Compa, ¿quiere sopa? Mira esa vaina. se ve bueno. No, hey. Dog meat, dog. Dog. Dog? What is dog? Ah, dog meat. Mira, eso es carne de perro, ¿eh? Sí. Dog meat. I try? Carne de perro. Very No delicious. sé. Very good. 韭菜这些有点太这两那一个那很好的。 La cagó. One dog. No, tu abuela. One dog. Gusano de seda. No chicken, vegetable. Here, Peking. ¿Verdad? Thank you. Ese por lo menos huele rico. Pues llama a tu papá por teléfono, pero ¿cómo? Pero es que tu papá está durmiendo, él quería dormir. Pero él sí ve esa vaina que viene. Ahora, pero es que yo te conozco, vas a durar 2 horas allá, ahora te pones a ver internet y ese poco de vaina. Yo te conozco, marica. Imagínate, 2 horas, mira, ya queremos salir hace rato. Venimos ahorita. Esto lo cierran ahorita. Además, yo creo que esto lo abren mañana. No, pero yo aquí no como. Mira que será esta vaina, compa. 哎，炸酱面来一个吗？本地的炸酱面来。这是米姐。我现在最喜欢喝，你喜欢喝吗？我喜欢喝。我也喝。啊。我有这个炸猪来呗。炸猪丸，来哥哥。
爆肚来吗？老板，爆肚来尝尝。多少钱来着？洗澡有的是吃吗？没有啊。那是洗脸洗脚什么的，用那个热水用的。吃面吧，先生，炒面来饭，担担面炒面，饺子来份饭。Hello， 哎，是的，这个门府。给他来一个，让他炸一个，就是给你炸一个。OK。能不能爆肚啊？老板，爆肚尝尝。 No, thank you. 终于说话了。 Mira, Héctor. Penis, yeah. Héctor. 叫你过来吃蜈蚣。 Mira el pene de una oveja. Wow. 汤不厉害了，恢复的。 No, gracias. 姐姐吃面吗？吃饺子。姐姐过来看看，吃羊要吗？来双包美女。姐姐，美女，过来看，我给你介绍一下。不吃呀？妈的，这里那个靠谱的呢？你这是来的呢？ If you like our content, could you please subscribe this channel, and press the bell icon? This will be of great help to the development of our channel, as we are going to provide you huge amount of interesting information about different places all over the world, and more. Not sure where to go? Take our interactive quiz that considers your preferences, budget, safety concerns, and more, to help you find the perfect destination, tailored just for you. Instead of searching and comparing a lot of information from different web sources. Discover the ideal travel experience that matches your interests and aspirations.